हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर जाहिद हुसैन। आज हम क्लास मैट्रिक के इंग्लिश बुक का पहला लेसन दैट इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, जो एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है वो करने जा रहे हैं। पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ गॉड। वॉइस का मतलब होता है आवाज़, और गॉड हम अल्लाह ताला को कहते हैं, अल्लाह अलमाइटी को कहते हैं। द वॉइस ऑफ गॉड यानी अल्लाह ताला की आवाज़, ये इस पोएम का नाम है। ये खूबसूरत पोएम लुइस इज़राइल न्यूमैन, जिसको हम आई भी कहते हैं, लुइस आई न्यूमैन ने लिखा है। हम सबसे पहले देखेंगे कि पोइट कौन है, कहाँ का रहने वाला है। तो सबसे पहले अबाउट द पोइट, पोइट यानी शायर के बारे में, कि इस पोएम का शायर लुइस आई न्यूमैन यानी लुइस इज़राइल न्यूमैन, ये 1893 को पैदा हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन 1893 एंड डाइड इन 1972 इन USA। यानी ये अमेरिका का पोइट है जिसका नाम है लुइस आई न्यूमैन। ये 1893 को पैदा हुआ और 1972 को फोत हो गया। ये इस पोइट ने ब्राउन यूनिवर्सिटी, अमेरिका की एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी ब्राउन यूनिवर्सिटी से PhD डिग्री हासिल की, और उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर इन्होंने पढ़ाया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। और इस पढ़ाने के साथ साथ ये कितने ही बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स का ऑथर था, यानी ही वाज ऑथर ऑफ मैनी बुक्स। इसने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, और उन जितने भी बुक्स इन्होंने लिखी थी उन बुक्स का जो उन्वान था, जो सब्जेक्ट था, वो रिलीजियस था, यानी मज़हब पर इसने बहुत सारी बुक्स लिखी थी। और ये आज का जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं लुइस आई न्यूमैन का, इसमें भी आपको पता चलेगा, इसको पढ़ने के बाद, इसको ट्रांसलेट करने के बाद, इसका सेंट्रल आइडिया समझने के बाद आपको पता चलेगा कि ये पोएम भी लुइस आई न्यूमैन का रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड दिखाता है। यानी इस पोएम से हमें पता चलता है कि ये शायर जो है ये मजहबी नुक्ता नज़र रखता है, किसी भी चीज़ को मजहबी तरीके से देखता है और मज़हब की तरफ इसकी इंटरेस्ट है। तो ये पोएम भी हमें लुइस आई न्यूमैन का रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड दिखाएगा। आए पढ़ते हैं। ये नज़म बहुत ही छोटी नज़म है, सिर्फ 4 लाइंस की नज़म है, लेकिन जितनी नज़म ये छोटी है उतना ही ज़्यादा गहरा मतलब इसमें समाया हुआ है। तो सबसे पहले रीडिंग करते हैं बेटा हम पोएम की, कि आई सॉट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल, but God declared, go down again, I dwell among the people. I read again, कि I sought to hear the voice of God। शायर कहता है कि I sought सेकेंड फॉर्म होता है बेटा सीख का, ठीक है बेटा। सीख का मतलब होता है तलाश करना, ठीक है ना। तो सीख का सेकेंड फॉर्म sought होता है। I sought, मैं तलाश कर रहा था, मुझे तलाश थी, टू हियर सुनने की, यानी मैं तलाश कर रहा था, सुनने की तलाश कर रहा था। किसको सुनने की तलाश कर रहा था? आई सॉट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, मैं अल्लाह ताला की आवाज़ सुनने की तलाश कर रहा था, यानी मैं अल्लाह ताला की आवाज़ सुनना चाहता था, और अल्लाह ताला की आवाज़ सुनने के लिए मैं तलाश में निकला हुआ था, खोज कर रहा था। और इसी तलाश में एंड क्लाइम्ड द टॉप मोस्ट स्टीपल, क्लाइम्ड का मतलब है चढ़ जाना, ऊपर चढ़ जाना। टॉप मोस्ट स्टीपल, स्टीपल कहते हैं किसी मजहबी जगह, मस्जिद, मंदिर या चर्च का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिसको हम मीनार कहते हैं, तो स्टीपल उसको कहते हैं किसी मजहबी जगह का सबसे ऊंचा हिस्सा। टॉप मोस्ट कहते हैं सबसे ऊंचे हिस्से को। एंड क्लाइम्ड द टॉप मोस्ट स्टीपल, और एक बहुत ही बड़े मीनार की चोटी पर चढ़ गया। बट गॉड डिक्लेयर्ड, वहां पहुंचने के बाद गॉड डिक्लेयर्ड, अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ताला ने बता दिया, गो डाउन अगेन, ये अल्लाह ताला ने कहा गो डाउन अगेन, नीचे चले जाओ दोबारा।
یعنی اللہ تعالیٰ نے نیچے جانے کے لیے کہا کہ اوپر نہ آؤ، گو ڈاؤن اگین، دوبارہ نیچے چلے جاؤ۔ آئی ڈویل ورڈ کا مطلب ہے بیٹا لیو، یعنی رہنا۔ آئی ڈویل امنگ دا پیپل، یہ اللہ تعالیٰ اس پوئٹ کو کہہ رہا ہے کہ گو ڈاؤن اگین، نیچے چلے جاؤ۔ آئی ڈویل امنگ دا پیپل، میں انسانوں کے بیچ میں رہتا ہوں، میں انسانوں کے درمیان رہتا ہوں، مجھے اوپر تلاش نہ کرو۔ یہ ریڈنگ تھی اس پوئم کی۔ میں دوبارہ یہ 4 لائنیں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ I sought to hear the voice of God and climb the topmost steeple, but God declared, go down again, I dwell among the people۔ تو ہم اس پوئم کے بعد اب ہم دیکھیں گے اس پوئم کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہوتا ہے۔ جی تو ابھی ہم دیکھتے ہیں سینٹرل آئیڈیا دا وائس آف گاڈ پوئم کا۔ واٹ ول بی دا سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم دا وائس آف گاڈ؟ تو سینٹرل آئیڈیا بیٹا دیکھ سکتے ہیں کہ گاڈ از اومنی پریزنٹ۔ اومنی پریزنٹ کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ ایوری ویئر، یعنی ہر جگہ پر موجود۔ گاڈ از اومنی پریزنٹ یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں اونچی جگہوں پر نہیں جانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ گاڈ از اومنی پریزنٹ اینڈ اف وی وانٹ ٹو گین نیئرنیس ٹو گاڈ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، وی شوڈ لو اینڈ سرو دا سفرنگ ہیومینٹی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کچھ اور زیادہ کام مصیبت یا پریشانی والا نہیں کرنا، ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق تکلیف میں ہے اس سے محبت کریں اور اس کی خدمت کریں۔ یعنی اگر آپ مخلوق کی خدمت کرتے ہو، مخلوق کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ رہتے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر آپ میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری مخلوق سے محبت کیجیے۔ یہی بیٹا سینٹرل آئیڈیا ہے اس پوئم کا، اور یہی سمجھ لیجئے کہ زندگی کا مقصد ہے۔ اگر آپ لوگوں کی خدمت کرو گے، انسانیت کی خدمت کرو گے، تو سمجھ جاؤ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں سینٹرل آئیڈیا کہ گاڈ از اومنی پریزنٹ and if we want to gain nearness to God we should love and serve the suffering humanity۔ یہ سینٹرل آئیڈیا ہے the voice of God کا۔ ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی کوسچن ہے تو آپ اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔